بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قادمی۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، ججوں کی جاسوسی اور عدلیہ کے حوالے سے ریمارکس، لگتا یوں ہے حکومت مزید مشکلات میں گرفتار ہوتی جا رہی ہے۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور کے استعفے کے باوجود یہ معاملہ حل ہونے کی بجائے اور سنجیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے سپریم کورٹ سے آج تحریری طور پر معافی مانگ لی، لیکن اس سے پہلے میڈیا پر انہوں نے یہ بیان دیا کہ عدلیہ کے حوالے سے جو ریمارکس انہوں نے دیے وہ حکومت کی مرضی سے دیے۔ حکومتی وزراء کو علم تھا کہ وہ عدالت میں کیا کہنے والے ہیں۔ ان کے اس بیان نے حکومت کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے انور منصور کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ ججوں کے حوالے سے ان کے ریمارکس میں حکومت کی کوئی مرضی شامل تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومت پر ججوں کی جاسوسی کرانے کا الزام سامنے آیا ہے۔ یہ الزام خود جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک درخواست میں عائد کیا، جس پر اٹارنی جنرل انور منصور نے ججوں کے حوالے سے عدالت میں ریمارکس دیے تھے اور عدلیہ کے اعتراض پر یہ ریمارکس واپس بھی لے لیے تھے۔ بظاہر یہ معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا، لیکن اگلے روز عدلیہ نے جو ریئیکشن دیا اس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے الزامات کا ثبوت مانگا تھا، جس کے بعد حکومت نے خود کو مشکل میں محسوس کرتے ہوئے اٹارنی جنرل سے استعفیٰ مانگا، یا پھر اٹارنی جنرل نے خود ہی حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے استعفیٰ دے کر جان چھڑانا بہتر سمجھا۔ لیکن اس کے بعد وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اور سابق اٹارنی جنرل کے بیانات نے معاملے کو مزید سنجیدہ کر دیا ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تجزیہ نگار اور قانونی ماہرین کی رائے کے مطابق جسٹس فائز عیسیٰ کیس حکومت کے لیے بہت بڑا سکینڈل بن سکتا ہے، کیونکہ معاملہ صرف ایک جج کے خلاف ریفرنس کا نہیں رہا بلکہ ججوں کی جاسوسی کا بھی ہے۔ 24 فروری کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ عدالت نے اٹارنی جنرل کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے، انہیں معافی دے دی ہے، یا ان کے ریمارکس پر مزید کارروائی نہیں ہوگی، یا پھر انور منصور اور بیرسٹر فروغ نسیم کے میڈیا پر آنے والے موقف پر بات ہوگی۔ عدالت کے سامنے توہین عدالت کی ایک اور درخواست بھی موجود ہے، عدالت اس پر بھی کارروائی کا حکم دے سکتی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق انور منصور کے اس بیان کی خاصی اہمیت ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو ریمارکس انہوں نے فاضل عدالت کے سامنے دیے تھے وہ حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات کی بنیاد پر تھے۔ سابق اٹارنی جنرل نے میڈیا پر اس حوالے سے کیا کہا؟ صراحتاً آپ نے اپنی طرف سے یہ جملے کہے تھے یا یہ جو ایلیگیشن سامنے آئے تھے، یہ حکومت کا کوئی بریف نہیں تھا اس پہ آپ کا؟ آپ اگر ان کے کبھی کلپس دیکھ لیجئے، جس دن ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، میں اور شہزاد اکبر اور فروغ نسیم صاحب نکل رہے تھے، تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کیا تھا یا نہیں تھا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا جو کہ اتنا بڑا تنازعہ بنا، یہ حکومت کی ویو تھی اور حکومت کے لوگ اس سے آگاہ تھے اور یہ ان کا بریف تھا؟ بالکل جی، ہر شخص آگاہ تھا اس سے اور سب کو پتا تھا اس کے بارے میں۔ اور یہ کہ یہ کیس کے اندر یہ پیش کیا جائے گا، یہ آپ کی ثوابدید تھی یا یہ کہ یہ حکومتی حکمت عملی کا حصہ تھا؟ دیکھیے، یہ آرگومنٹ کے وقت آتا ہے اور اس وقت کیا کیا جاتا ہے، مگر یہ چیزیں سامنے لائی گئی تھیں، مجھے اطلاع دی گئی تھی، اور جب یہ چیز مجھے اطلاع دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی سٹیج پہ اس اطلاع کا فائدہ اٹھاؤں یا جو بھی ہو۔ تو آپ نے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا انور صاحب جب عدالت نے اس پر اظہار کیا اور کہا کہ جی اب آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، تحریری طور پہ یہ بات کریں، یہ ڈیسیشن آپ نے کیوں لیا کہ آپ نہیں کریں گے اب اس کو ڈیفینڈ؟ میں انسٹیٹیوشنز کو سیو کرتا ہوں، اور آپ کو شاید میرے جو بھی آپ کے وہاں پر ہوں گے لوگ، انہوں نے بتایا ہوگا کہ میں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ میں کوئی چیز رائٹنگ میں دوں گا نہیں، اور دس از ون تھنگ دیٹ آئی آلویز ٹیک، کہ انسٹیٹیوشنز میں ہم نام اگر کسی کا میں لے لیتا اور چیزیں میں بتا دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک نیا قصہ اور شروع ہو جاتا جس میں کہ ایک اور جھگڑا شروع ہوتا، تو اس لیے اٹ واز بیٹر کہ میں بیک آف کر جاؤں رادر دین کریٹ اے پرابلم۔ انسٹیٹیوشنز کو میں خراب نہیں کرنے دوں گا۔ لیکن اب آپ کی یقیناً ایک آپ کا مقام ہے، ایک آپ کی لائف ہے،
ایک بہت ہی آپ پاکستان کے بہت ہی سیزنڈ سینئر قانوندان ہیں، پوری آپ کی لائف ہے. حکومت کہتی ہے جی کہ آپ نے بغیر بریف کے، بغیر انسٹرکشن کے ایک ایسی بات کری جس کا کوئی نہ سر نہ پیر ہے. آپ سے آج استعفیٰ لے لیا گیا، اس کے باوجود اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے کیا فورم استعمال کریں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے؟ یہ جو آپ نے بھی کہا کہ استعفیٰ لے لیا گیا ہے، یہ میں سیریسلی ڈینائی کر رہا ہوں، اور بہت ہی کیٹیگوریکل میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کسی نے استعفیٰ نہیں لیا ہے. سابق اٹارنی جنرل انور منصور کا موقف یہ ہے کہ انہیں جو معلومات دی گئی ان میں انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ڈرافٹ کی صورت میں سپریم کورٹ میں پیش کریں. یہ بات فروغ نسیم اور شہزاد اکبر کے علم میں تھی. انور منصور کا یہ بھی موقف ہے کہ وہ وقت آنے پر ہو سکتا ہے معلومات دینے والے کا نام سامنے لائے اور کچھ مزید معلومات بھی شیئر کریں. انور منصور نے یہ بیان مختلف ٹی وی چینل کو انٹرویو میں دیتے ہوئے کہا. ان کے اس بیان کے بعد لگتا یوں ہے کہ عدالت ان سے اس حوالے سے ضرور پوچھے گی. ان کے جواب میں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم بھی میڈیا پر آئے اور انہوں نے مختلف چینل پر اس بیان کے حوالے سے تردید کی. انہوں نے انور منصور کے بیان کی نہ صرف تردید کی بلکہ ان کے مستعفی ہونے کو ان کی ناقص کارکردگی قرار دیا. کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب یہ بات ہو گئی اور ججز نے ناراضی کا بھی اظہار کیا، بعد میں حکومتی سطح پر یا وزیر اعظم تک آپ نے بات پہنچائی؟ کیونکہ آج وہ کہہ رہے ہیں تو سارا طے شدہ تھا، کیونکہ حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی تھی 2 دن تک. نہیں، بالکل کوئی طے شدہ نہیں تھا. یہ بالکل ہی غلط بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر پر، کیبنٹ پر، ہم سب پہ آپ یہ اس لیے الزام لگا رہے ہیں. ہم تو دوسرے چینل پہ بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ الٹی بات کر رہے ہیں. بہرحال یہ اس پہ پھر ڈسکشن ہوا ہمارا، یہ کیا چیز ہے. اچھا، اگلے دن پھر جب یہ کیس چلا تو اگلے دن پھر ججز نے اس پہ سٹارٹ نہیں ہوا، اور یہ پھر جب ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جب ان کی بالکل ایل پرفارمنس تھی تو ججز لاسٹ دیئر ٹیمپر، اور اس وقت انہوں نے یہ بات کی. تو یہ چھوڑے ایسے، اب جو آدمی چلا گیا، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے. ہماری کسی علم میں نہیں تھا، اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے سارے، کسی کے علم میں ایسی بات کچھ نہیں تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی طرف سے اس کیس میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی؟ یہ ہم کہنے پہ مجبور ہیں، اور ایسا تھا. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو عدالت نے وہاں کہا یو آر انڈر پریپیئرڈ، آپ تیاری کر کے ہیں. اور ظاہر ہے ایک سینئر وکیل کے طور پر آپ عدالت کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے. دیکھیں، میں اس کیس کے حوالے سے سوال کروں. بس اب آپ اور سوال نہیں کرو، میرا موقف آ گیا. آپ نہیں بولیں گے، وہ کچھ اور بول دیں گے، پھر آپ کو موقف کے لیے لینا پڑے گا. چلے گئے فروغ نسیم صاحب، ہم چاہ رہے ہیں حکومت کی قانونی ٹیم کا حصہ رہنے والے انور منصور اور قانونی ٹیم کے سربراہ بیرسٹر فروغ نسیم کے ایک دوسرے پر سنگین الزامات سے لگتا یوں کہ اس معاملے کی طے میں بہت کچھ ہے اور بہت کچھ باہر آنا باقی ہے. یہ عدلیہ کا استحقاق ہے کہ وہ اٹارنی جنرل کے استعفے پر اتفاق کرتی ہے یا پھر اس پر مزید کارروائی کرے گی. لیکن اس سے بھی اہم معاملہ وہ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی درخواست میں اٹھایا ہے، اور وہ معاملہ عدلیہ کی آزادی اور ججوں کی جاسوسی کا معاملہ ہے. اس پہ براہ راست حکومت پر الزام ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ موجودہ حکومت کے عدلیہ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، لیکن ہر بار حکومت کو ہی بیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، حکومت ہی پیچھے ہٹی ہے. ہاں، وہ معاملہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجے جانے کا ہو، جنرل مشرف کو سزا کا معاملہ ہو، یا پھر اس سے پہلے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ ہو، حکومت ہر معاملے میں خود کو بچانے میں کامیاب رہی ہے. لیکن کیا اس کیس میں بھی حکومت خود کو بچا پائے گی؟ کیا اتنے بڑے اور سنگین الزامات سے حکومت نکل پائے گی اور اس کے اثرات سے خود کو محفوظ کر پائے گی؟ اس پر سوالیہ نشان موجود ہے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ. کریڈٹ دیتے تھے. کہتے ہیں کہ یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. اسی سوشل میڈیا کے ہاتھوں تو پی ٹی آئی نے قتل ہونا تھا اور یہ بھانپ گئے. پی ٹی آئی کیا، پی ٹی آئی کے لواحقین نے بھی اسی کا شکار ہونا تھا اور ہو رہے ہیں. خان صاحب کی اپنے ارد گرد وہ لوگ بیٹھے ہیں، تو نیا پاکستان میں یہ کچھ تو ہونا تھا نا کہ تمام اپوزیشن اندر ہو. اور آج جو آٹا اور چینی بحران جس کا خود کتائی کا، آپ کی خواہش یہی ہے کہ ملک چلے. آج ملک نہیں چل رہا. مہنگائی کا عالم دیکھ لیں، معیشت کا عالم دیکھ لیں، آج معیشت یہاں پر پہنچ چکی ہے. نہیں، بالکل کوئی طے شدہ نہیں تھا. یہ بالکل ہی غلط بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر پر، کیبنٹ پر، ہم سب پہ آپ یہ اس لیے الزام لگا رہے ہیں. ہم تو دوسرے چینل پہ بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ الٹی بات کر رہے ہیں. کامران، آپ بھی کمپائل کر لیں، آپ کسی دن اس کو ایک کام کریں، میرے پاس ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بڑا قیمتی خزانہ ہے. جی اچھا، آپ اس کو کسی تو ایک صورت میں کمپائل کیجیے اور سب کو مفت بانٹیے.
بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بیساکھیاں ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، آپ اپنی سوچ کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے، تو جو کچھ دن پہلے انہوں نے بات کی اور جو آپ نے ایک کالم میں مشورہ بھی دیا، جو انہوں نے کچھ دن پہلے بات کی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب فریش الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر تحریک انصاف کو سیٹ بیک ہوتا ہے تو پھر ایک اور جماعت کی ضرورت تو محسوس ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون میں نہیں جائیں گے، ان ایک جماعت کی ضرورت محسوس کریں گے۔ یہ جو پیپلز پارٹی ہے، بالکل جی، ہر شخص آگاہ تھا اس سے اور سب کو پتا تھا اس کے بارے میں۔ اور یہ کہ یہ کیس کے اندر یہ پیش کیا جائے گا، یہ آپ کی ثوابدید تھی یا یہ کہ یہ حکومتی حکمت عملی کا حصہ تھا؟ ٹھیک ہے، یہ آرگومنٹ کے وقت آتا ہے اور اس وقت کیا کیا جاتا ہے، مگر یہ چیزیں سامنے لائی گئی تھیں، مجھے اطلاع دی گئی تھی۔ تمام ادارے جو ہمیں ملتے ہیں تمام کے تمام کو ایک ادارہ مجھے بتا دیں، آپ بتا دیں کہ منافع بخش ادارہ ملا ہو تحریک انصاف کی حکومت کو، ایک ادارہ چیلنج دے کے کہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کبھی آپ کو پرائم منسٹر عمران خان یا ہمارے جتنے لوگ آتے ہیں کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایزی ٹارگٹ ہے یا مہنگائی نہیں ہے؟ خود مان رہے ہیں ہم کہ مہنگائی ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں گندم اور چینی کے بحران کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات پر گفتگو کر رہی ہے پیپل پارٹی کے رہنما پلوشا خان آن دی فرنٹ میں۔ واچ دس۔ کامران آپ بھی کمپائل کر لیں، آپ کسی دن اس کو ایک کام کریں، میرے پاس ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بڑا قیمتی خزانہ ہے جی۔ اچھا، آپ اس کو کسی تو ایک صورت میں کمپائل کیجئے اور سب کو مفت بانٹیے۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کی، بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب فارغ کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ اسی وقت آپ بھی گواہ ہیں، آپ بھی ادھر ہی تھے، گھر چلے گئے، میں کورٹ میں بھی تھا اس دن، اور گھر چلے گئے، ٹھیک ہے جی، آپ کورٹ میں بھی تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جہانگیر ترین صاحب کو کس عدالت نے فرشتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جو مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ گیلانی صاحب جس دن گھر گئے اس دن کے بعد وہ نہیں آئے، ایسا نہیں ہوا کہ پھر کورٹ سے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد وہ آئیں اور کابینہ کے سر پر بٹھا دیے جائیں، پھر وہ اس ملک کی جیبوں سے، اس ملک کے غریب عوام کی جیبوں سے وہ پیسے اینٹھیں اور اپنی شوگر مل لگائیں، پھر 170% پروفٹ اگر کسی ادارے کا اس ملک میں بنے اس دور میں جب سب بھوک سے مر رہے ہیں، تو جہانگیر ترین اور لیکن پلوشا صاحبہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے متعلق یہ ایک جینوئن رائے ہے کہ وہ ایک آنےسٹ آدمی ہے اور انہوں نے اگر انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو پتا چلا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی۔ جی آپ کی ہوگی، میں ایسی رائے کو نہیں مانتی۔ جو چوروں کی سرپرستی کرے وہ جینوئن آدمی نہیں ہوا کرتے۔ خود ہی چٹ لکھو، خود ہی کلین کرو، خود ہی گندا کرو، یہ مطلب یہ کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی یتیم خانہ چل رہا ہے؟ یہ پاکستان ہے بھائی۔ دوسری بات یہ سن لیجئے کہ وہی آدمی بیٹھ کے ایگریکلچر پالیسی بنائے، اس کو کس عدالت سے یہ سند ملی ہے کہ وہ فرشتہ ہے، وہ آ کے کابینہ کے سر پہ بیٹھے گا؟ وہی آدمی پروفٹ کمائے، وہی آدمی اس ملک کو بحرانوں سے دوچار کرے؟ مطلب وہ کیسی بات ہے؟ آپ اپنی دفعہ بات وہی ہے، یا ثبوت تو یا معافی نہیں۔ اب آپ میری بات سن لیں پلیز، میں نے بہت سنی جی۔ آپ کو میں یہ، اور آپ ان سے پوچھیے آگے کی بات پوچھیں گے تو کہیں گے سمندر سے گیس نکلے گی، ریکوڈیک سے سونا نکلے گا، پتہ نہیں کہاں سے موکل لا کے بھر دیں گے خزانے۔ بات یہ ہے کہ گیس ان کے اپنے غبارے سے نکل گئی ہے۔ کہانی یہ ہے، وہ جو ہے نا، راجہ بولا رات ہے، رانی بولی رات ہے، منتری بولا رات ہے، لیکن یہ صبح کی بات ہے۔ یہ ہے اس پوری حکومت کی کہانی۔ رانی بولی رات ہے، راجہ بولا رات ہے، منتری بولا رات ہے، مگر یہ صبح کی بات ہے۔ یعنی جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری، یہ آسان سے فارمولہ ہے۔ جو حکومت چاہتی ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ چینی اور گندم کے حوالے سے رپورٹ میں بقول پرائم منسٹر جہانگیر ترین اور خسرو مختار کے نام نہیں ہے، تو سوال یہ کہ کیا کسی اور کے بھی نام نہیں تھے، اور کیا وہ بھی اتنے باثر تھے کہ وہ نام بھی اب تک قوم کے سامنے نہیں لا سکے؟ تبدیلی سرکار کے مطابق چینی اور گندم کے بحران سے متعلق FIA کی تحقیقاتی رپورٹ بھی ناقص تھی۔ اب سوال یہ کہ یہ رپورٹ کس نے بنائی؟ یہ رپورٹ انتہائی ایماندار اور قابل احترام جناب واجد ضیاء صاحب نے تیار کی، جو نواز شریف کے حوالے سے بننے والی GIT کے سربراہ تھے، یعنی جنہوں نے اتنی بڑی رپورٹ کی سربراہی کی، اور ان کی بنائی ہوئی چینی گندم کی رپورٹ وہ ناقص نکلی۔ اس سے تو واجد ضیاء کی قابلیت پر سوال اٹھتا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے بھی یہ رپورٹ مانگی،
तो उन्हें भी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया। अब इस रिपोर्ट से यह तासुर मिलता है कि या तो इस रिपोर्ट में जागीर तरीन का नाम शामिल था इसलिए रिपोर्ट वापस भेज दी गई और किसी को नहीं दिखाई जा रही, या फिर इस रिपोर्ट को वापस इसलिए भेजा गया कि जो नाम है वो निकाल दिए जाए और दोबारा रिपोर्ट सबमिट कराई जाए, या फिर इससे भी अहम लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर वाजिद ज़िया आटे चीनी के बहरान की सही तहकीकात नहीं कर सकते तो फिर उनकी JIT रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान तो जरूर लगेगा। तो इस पूरी सूरत हाल से यही लगता है कि हुक्मरान जमात खुद पर कोई इल्जाम लेना पसंद नहीं करती, हाँ वो आटे और चीनी का बहरान हो या फिर अदलिया के हवाले से रिमार्क्स हो। यहाँ पे लगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची की। चीफ जस्टिस ने कराची सर्कल रेलवे की बहाली के लिए हुकूमत को 6 माह की डेडलाइन दी है और ये कहा जी वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में फार काज़िम। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं हमारे दोस्त साबिर शाकिर पावर प्ले में अरशद शरीफ के सवालों का जवाब दे रहे हैं। उनके पास कोई खबर है, इसी देखते हैं क्या फरमाते हैं। बात यह है कि अगर आपको पता चल गया है कि ये बैसाखियां हैं, ये मजबूरियां हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप अपनी सोच के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहे, तो जो कुछ दिन पहले उन्होंने बात की और जो आपने कॉलम में मशवरा भी दिया, जी जो उन्होंने कुछ दिन पहले बात की वो ये थी कि इमरान खान साहब फ्रेश इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है आप इलेक्शन करवाएं, जो जीतेगा। ये आपने मशवरा मांगा था, साबिर शाकिर साहब ने कह रहे कि नहीं, मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वो एक स्पेसिफिक हालात बने थे उसमें ये ऑप्शन डिस्कस हुई कि मैं अर्ली इलेक्शन पे चला जाते हैं, हम इलेक्शन कॉल कर लेंगे। जब इत्तेहादी सडनली नाराज होना तो फिर उन्हीं को बताया गया कि अब हालात ऐसे नहीं है कि आप दोबारा मैं फिर अगली बात ये आप उसका हवाला दे रहे हैं जी, मैं उसी का हवाला दे रहे हैं। मैं अगली बात करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाती तौर पे नया इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, अब फिर उनको डराया जा रहा है। लेकिन उनको मशवरा दिया गया कि ना करें हालात। यस, उनको डराया जा रहा है, इसलिए डराया जा रहा है। मुझे इसका काउंटर देखिए, सवाल ये नहीं कि हाँ सब इलेक्शन चाहते हैं या नहीं, या वो इलेक्शन चाहते हैं और उनके लोग या साथी इलेक्शन नहीं चाहते। असल सवाल तो ये है कि क्या मुख्तदर हल्के इलेक्शन के लिए राजी हैं और क्या खान साहब को अब भी मुख्तदर हल्कों की उसी तरह हमायत हासिल है जिस तरह 2018 के इलेक्शन में थी। खान साहब को खुद खान साहब कहते हैं, बल्कि ये सब बात जुबान ज़द आम है कि खान साहब को 2018 के इलेक्शन में भी इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेकर आई थी। नवाज शरीफ पनामा केस और उसके बाद अकामा की वजह से मुखालफत का भी शिकार थे और उनकी हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा हुआ। तो खान साहब को वो स्पेस मिल गई जो नवाज शरीफ साहब के हटने से खाली हुई थी। इन सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देना आसान नहीं था, लेकिन ये सब कुछ हो गया। तो खान साहब के डर की असल वजह यह है कि उनसे जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए अब अगर वो इलेक्शन में जाने का रिस्क लेते हैं तो मुख्तदर हल्के शायद उनकी खुलकर हमायत न करें जितनी वो 2018 के इलेक्शन में कर चुके हैं। तो असल डर यही है कि कहीं वो इस हमायत से महरूम न रह जाएं जो उन्हें कभी हासिल रही है। अगर हुकूमत की पिछली कारकर्दगी को, साल डेढ़ साल की कारकर्दगी को सामने रखा जाए तो कोई मेरे नज़दीक हुकूमत इलेक्शन में जाने का रिस्क ले ही नहीं सकती। उनके हमायती तजिया निगार अब मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत की नाकामियों को कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फेस सेविंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी 2/3 मेजॉरिटी मिलती तो पता नहीं क्या होता, कभी उसका बयानिया बनाया जाता है और कभी ये कहा जाता है जी वो तो इलेक्शन चाहते हैं लेकिन उन्हें डराया जा रहा है। तो हाँ सब डरते बरते किसी से नहीं, जो डर है वो कोई और डर है। आगे बढ़ते तरीके इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा और नून लीग के रहनुमा ताताल गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत ने जो इल्ज़ाम साबका हुकूमतों पर लगाए और जो साबका हुकूमत के लोग हैं वो आज की हुकूमत में इल्ज़ाम लगाते हैं, उसी पर डिबेट हो रही है। वॉच दिस। शौकत बसरा साहब, आप ये इल्जाम साबित कर सकते हैं क्योंकि खान साहब के हमारे बहुत सी गुफ्तगू पड़ी हुई है जिसमें बार बार आपकी पूरी टीम यही कहती है कि जनाब पिछलों ने किया, असी कुछ नहीं किया। तमाम इदारे जो हमें मिलते हैं तमाम के तमाम को एक इदारा मुझे बता दें, आप बता दें, कोई मुनाफा बख्श इदारा मिला हो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को,
एक इदारा चैलेंज देके कहता हूँ। आप मुझे बताइए कि कभी आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या हमारे जितने लोग आते हैं, कभी उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये इजी टारगेट है या महंगाई नहीं है? खुद मान रहे हैं हम कि महंगाई हुई है। हमें अगर ऐसा मुल्क मिला होता जहां पे हमारे पास इतना पैसा होता, हम आते ही सबसे पहले फलाई काम शुरू करते, तालीम पे खर्च करते, हेल्थ पे करते, पीने का साफ पानी लेकर आते। या हम तो आते ही हमें ये पड़ गया कि हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे होंगे कि नहीं होंगे। मेरे ख्याल में बसरा साहब ने बड़ा अच्छा अपना केस फाइट किया है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। देखिए, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी वो हमने तो नहीं इस कौम को दिलाई ना। यानी आप कंटेनर पे चढ़े और आपने कहा कि हम आएंगे तो ना IMF के पास जाएंगे, ठीक, ये कौम खुशहाल कौम बन जाएगी। ये सब कुछ चोरी चकारी की वजह से हो रहा है। हम आएंगे तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और हम खुदकुशी कर लेंगे मगर कर्जे नहीं बढ़ने देंगे, हम मर जाएंगे, भिखारियों की तरह इधर उधर मुल्कों में नहीं जाएंगे। ठीक, अब जब आपने ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की, अब जिस शख्स ने बटवा नहीं रखा, जिंदगी में बजट नहीं बनाया, यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, ठीक है ना जी, जिंदगी में यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, ठीक, उसने इस कौम के साथ झूठे वादे कर दिए और उसने कहा ये चोरी चकारी की वजह से तमाम मसाइल हैं। और अब वो शख्स क्या कह रहा है, इतने अरसा गुजरने के बाद वो कहता है कि जी मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, मुझे जो तनख्वाह मिलती है। वो शख्स तस्लीम कर रहा है कि मियां नवाज शरीफ के दौर में मैं खुशहाल था जब पेट्रोल जो था वो 86 रुपए लीटर था, अब 118 रुपए लीटर है। वो शख्स अगर खुदा ना खास्ता ये वीट क्राइसिस हमारे दौर में हुआ होता, हुक्मरान चोर डाकू ये सारा आटा खा गए, अपनी तरह क्या कहते हैं वो जी बताइए। देखिए, ये बात सबको मालूम है और अच्छी तरह मालूम है कि खान साहब को हुकूमत में आने की तो कोई नहीं थी। नवाज शरीफ की नाअहली के बावजूद मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर जमात थी। सारे सर्वे और पोल्स ये बताते थे कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में शिकस्त देना मुश्किल है। उस वक्त खान साहब का सारा जोर इस बात पर था कि किसी तरह नवाज शरीफ पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाएं कि वो अनपॉपुलर हो जाए, वोटर खान साहब की तरफ माइल हो जाए। अगर खान साहब कोई तवक्को होती कि अगली बारी उनकी है, इख्तिदार उन्हें मिलने वाला है, तो वो तैयारी करते। उन्हें ये पता होता कि वो इख्तिदार में आएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो वो हुकूमती अमूर के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन लेके रखते। उनकी जमात अपोजिशन की एक बड़ी जमात थी, तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, तो उन्हें तमाम हालात का बज़ाहिर अच्छी तरह इल्म था, उन्हें खराबियों का भी इल्म था, इसलिए तो दावे करते रहे, लेकिन खराबियों को दूर करने की तैयारी नहीं की। खान साहब को अगर इदारों की खराबी का इल्म ना होता तो खान साहब ये दावा क्यों करते कि वो आएंगे और इदारों में रिफॉर्म्स करेंगे? वो तो कहते हैं जी इदारे बड़े अच्छे चल रहे हैं तो मैं इन इदारों को तो रिफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। खान साहब को कर्जों का इल्म ना होता तो बैरून मुल्क से 200 अरब डॉलर लाने का दावा कैसे करते हैं? खान साहब को अगर ये इल्म ना होता कि लोग पेट्रोल की कीमतों से तंग हैं तो पेट्रोल सस्ता करने के दावे ना करते। तो सारे दावे इल्म की बुनियाद पे किए गए, खराबियों को जानने पर किए गए, लेकिन खराबियों को दूर करने की तैयारी नहीं की। फिर अचानक गले पड़ा, ढोल बजाना पड़ा और अब तक बजाते चले आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी रिपोर्ट कार्ड में। देखते हैं कि मौजू क्या मौजू मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से जो हुकूमत को परेशानी लाक है उस पर बात हो रही है। वॉच दिस। क्रेडिट देते थे, कहते नहीं कि यू लिव बाय द सोर्ड यू डाई बाय द सोर्ड। इसी सोशल मीडिया के हाथों तो पीटीआई ने कत्ल होना था और ये भाप गए। पीटीआई क्या, पीटीआई के लवाहिकीन ने भी इसी का शिकार होना था और हो रहे हैं, क्योंकि जब आपने ये बेईमाना इस्तेमाल किया नवाज शरीफ के साथ, उसकी खानदान, उसकी फैमिली, उसकी बेटियां, उसके बच्चे, गाली गंदम, जो सलीम सालवी साहब ने तो शिकनायतन इशारतन जिक्र की है, मैं थोड़ा मजीद आगे कहता हूं। मेरा ख्याल है कि गलाजत की वो मिसालें कायम की तो चुनाचे सामने जो ब्रिगेड तैयार हुई वो भी हुई से हुई। फिर वो ज्यादा होशियार थे, उन्होंने कहा अच्छा फिर ऑपरेट करे पाकिस्तान के अंदर से नहीं। हमारा आइन जो है जहां आजादी तहरीर और तकरीर, आजादी राय देता है, वहां कदगने भी लगाता है। बजायर इस जो रेगुलेशन इसमें वही कदगने हैं, लेकिन जो पिछले 3-4 साल में जो कुछ होता रहा और जिस तरीके से होता रहा, अब प्रॉब्लम इनका यहां कहां क्या है, वो तो उसकी तो गर्दन दबोच दी। पूरे का पूरा जो है कैप्टिव मीडिया जो है उठा के पीटीआई कदमों में डाला कि सामने मौजूद था और उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया और ऐसे ऐसे बंदे जो है वो आके उसकी नुमाइंदगी करते रहे, सब कुछ करते रहे। पूरा वो लगता था टीवी है ही नहीं के पास, फिर ऑडियंस भी थी। अब
इस सूरत में ये जो कंपनीज है ना, ये उस पर कर नहीं सकती। मैं समझता हूं कि आप एक और एंगल से ले रहे हो। मैं कहता हूं ये कंपनियां जो है कभी मशरूत तौर पर पाकिस्तान नहीं आएंगी, जो बड़ी कंपनी है। ये आपका पॉइंट है कि हम क्लोज ये सेगमेंट करेंगे। हाँ, ये फिर सरनगू होंगे, क्योंकि इसमें एक दो बातें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीजें उनको ये बड़ी दफा उनको अप्रोच कर चुके हैं कि फलां यूट्यूब पे जी न फलां का हटा दो, और कुछ पाबंदियां लगी भी जो बाद में हमने देखा कि हमारे ही कब्जा जी न्याय साहब की तरफ जा रहे हैं। न्याय साहब, आपको पॉइंट आ गया, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं न्याय साहब। देखिए, हुक्मरान जमात का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहा है कि फैसला करते वक्त मुशावरत नहीं करते, फैसला कर देते हैं, फिर जब रिएक्शन आता है, चाहे अपने लोगों का आए चाहे कहीं और से आए, तो फौरी फैसला वापस लेने चल पड़ते हैं, उस पर कायम नहीं रहते। ये रवायत हुकूमत ने जब से इक़्तिदार में आए हैं उस दिन से रखी हुई है। अब मसला ये है कि हुकूमत ने चुपके चुपके सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कवानीन तैयार कर लिए और ये भी ऐलान कर दिया कि पार्लियामेंट में इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी और कहीं भी नहीं होगी। लेकिन जब इस पर सोशल मीडिया रिलेटेड इदारों का रद्दअमल आया, यानी जिनके बारे में कवानीन बनाए जा रहे थे, और फिर सोशल मीडिया पर खुद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का रिएक्शन आया, तो अब पीछे हट रहे हैं। सोशल मीडिया जितनी देर खास साहब के मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो सोशल मीडिया के सदके वारी जाते थे, सोशल मीडिया की बलाई ली जाती थी। आज अपनी बारी आई है और सोशल मीडिया वही बिहेव कर रहा है जो पिछली हुकूमतों के साथ करता रहा, तो अब सोशल मीडिया बहुत बुरा लगा। अगर हुकूमत इसको रेगुलेट करना चाहती थी तो पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत करती, उसके बाद तरीकेकार का ऐलान करती, लेकिन इसके बरक्स आपने पहले सारे लॉ बनाए, फिर मुशावरत करने चले, और ये बहुत सारे केसेस हुए। अब जब बैकआउट किया है तो उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि इस हारे राय पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए। तो मेरा गुमान ये है कि अगर हुकूमत के बस में होता तो 2 मिनट में पाबंदी लगा देते, लेकिन मसला ये है कि उसका रिएक्शन बर्दाश्त करने की ताकत कहां से लाएंगे। वैसे भी सोशल मीडिया के जो स्टेक होल्डर हैं वो मीडिया के इदारे नहीं है, बल्कि वो अवाम है, पब्लिक है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इन दिनों लाहौर में है, पीपल्स पार्टी भी डिस्कस हो रही है, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे प्रोग्राम खिलाफिर है, मैं इफ्तार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और सबसे पहले बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से। नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत में तोसी के मामले पर आज मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम हुकूमत को ब्रीफिंग दे रही है और नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान वीडियो लिंक पर हुकूमत को नवाज शरीफ की बीमारी और उनकी जो अपडेट्स है उस हवाले से उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। नवाज शरीफ का 24 फरवरी को ऑपरेशन है और डॉक्टर कहते हैं कि कार्डियक कैथराइजेशन ऑपरेशन है। इस पर 7 माहिरीन की राय ली गई है, 7 बड़े डॉक्टर ने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दी है। और नवाज शरीफ ने ऑपरेशन कराने से इनकार किया था, क्योंकि नवाज शरीफ से पहले मुतालबा किया था कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज को लंदन आने की इजाज़त दी जाए, जिनका नाम ECL में डाला गया। लेकिन चूँकि अब हुकूमत की तरफ से इस पर बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और कोर्ट ने भी केस काफ़ी इसको आगे चल रहा केस और इस पर इनको फैसला नहीं दिया, तो ये फैसला किया गया है नवाज शरीफ की वालदा बेगम शरीफ के लंदन पहुँचने पर, और उन्होंने ही नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना ऑपरेशन कराएँ। डॉक्टर बहुत पहले ये राय दे चुके थे, ये बड़ा पेचीदा किस्म का ऑपरेशन है और नवाज शरीफ को कैरोटिड आर्टरी और प्लेटलेट्स का एक संगीन इशू है, और ये 2 बीमारियां अगर मौजूद हो तो फिर हार्ट का ऑपरेशन करना डॉक्टर अलाउ नहीं करते, सजेस्ट नहीं करते। तो लेकिन चूंकि ये बड़ा क्रिटिकल है और ज़रूरी है, इसके बगैर उनकी दीगर बीमारियों का इलाज भी नहीं हो सकता। तो ये 24 फरवरी को प्रॉबेबली डेट दी गई है डॉक्टर की जानिब से, और इस बात का इम्कान है कि 24 फरवरी को नवाज शरीफ का ऑपरेशन दिल का हो जाएगा। इसके लिए नून लीग के लोग जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं और ख़ुद नून लीग के अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। दुआओं का सिलसिला भी जारी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हम ऑपरेशन है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अब बात करते हैं कराची के हवाले से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची सर्कल रेलवे चलाने के लिए हुकूमत को 6 माह की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने खबरदार किया है 6 माह में कराची सर्कल रेलवे नहीं चलाई गई तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कल रेलवे की बहाली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। केस की समाअत में एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में हाजिर हुए और उन्होंने सर्कल रेलवे की बहाली का प्लान अदालत में पेश किया। उन्होंने बताया सर्कल रेलवे पर बहुत पेशरफ्त हो चुकी है,
सर्कुलर रेलवे के तमाम स्टेशनों को बस्तियों से मुंसलिक कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सर्कुलर रेलवे के प्लान पर फौरी काम शुरू करने की हिदायत की और हुक्म दिया कि मंसूबे की मंजूरी और दीगर प्रॉब्लम्स को फौरी तौर पर सॉल्व किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान हुक्म दिया कि सिंध हुकूमत रेलवे को मुकम्मल सहूलियात दे, जबकि सेक्रेटरी रेलवे को सिंध हुकूमत से तावन करने की हिदायत की गई है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि चीनी सफीर से मुलाकात के बाद रकूम मंसूबे पर हतमी जवाब देंगे। सी पैक की वजह से सर्कुलर रेलवे की बहाली चाइनीज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को चीन से मुशावरत के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी और कहा कि मंसूबे पर तमाम कार्रवाई 5 माह में मुकम्मल की जाए। मौके पर एडवोकेट जनरल सिंह ने अदालत को बताया कि काम तब शुरू होगा जब कहीं से पैसे मिलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अपने मुल्क में रेलवे हम खुद नहीं बना सकते तो क्या 72 साल में तरक्की कर सकते हैं? काबिलियत नहीं हुई, दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन आज हम वही खड़े हैं। जस्टिस जाद अली शाह ने कहा हुकूमती नुमाइंदा यहां अपनी हुकूमत के खिलाफ ही खड़ा है। चीफ जस्टिस ने इजहार बर्मी करते हुए कहा कि हमने फैसला गुज़श्ता साल दिया, आप मजाक कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद सारा नेटवर्क जाम किया हुआ। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि रेलवे जमीनों पर कब्जा ग्रुप है जो माजी में फाल हुआ। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि काला पुल से 4 किलोमीटर पर कब्जा है, लोग बैठे। चीफ जस्टिस ने विस्तार किया कि ऐसे कैसे लोग बैठे हैं, कब्जा कौन खत्म कराएगा? चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया पहले इमारतें बनाई, लोगों को मुंतकिल किया और फिर अब कब्जा खाली कराएं। जस्टिस गुजार ने कहा कराची को ना बढ़ाएं, नए शहर आबाद करें। एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कोई नई गैर कानूनी तामीरात नहीं हो रही। जस्टिस गुजार अहमद ने कहा कि आपको मालूम ही नहीं। चीफ जस्टिस ने बर्मी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए शहर में हर तरफ कचरा ही कचरा है। मालूम है आपको नॉर्थ नाजिबाबाद क्या था? माजी के सबसे खूबसूरत इलाके के साथ आपने क्या कर दिया? जस्टिस गुजार अहमद ने कहा मैं कल नाजिबाबाद गया, देखकर बहुत दुख हुआ। सही हसन कब्रिस्तान जाते हुए हालत देखी, अफसोस हुआ, गंदगी ही गंदगी, टूटी हुई सड़कें देखी। एडवोकेट जनरल सिंध सुलेमान तालिबुद्दीन ने अदालत में कहा जी मालूम है और एहसास भी है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान ने कहा कि कराची में जो हो रहा है उस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑरेंज लाइन में भी यही देखा, सब्सिडी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी सोच रहे होंगे कि मुल्क में क्या हो रहा है। जितने स्टेट एजेंट हैं सब मिले हुए हैं, रेलवे और सूबाई हुकूमत वाले भी मिले हुए हैं। अदालत ने सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर फौरी काम शुरू करने और चीन से मुशावरत के लिए 2 हफ्तों की मोहलत देते हुए कहा कि सर्कुलर रेलवे डबल ट्रैक पर फौरी काम शुरू किया जाए, सिंध हुकूमत मुकम्मल सहूलियात दे और जो रुकावटें हायल हैं वो सब दूर करें और सेक्रेटरी रेलवे भी सिंध हुकूमत से तावन करें। आगे बढ़ेगा बुजुर्गान शामी गुफ्तगू करें पीपल्स पार्टी के हवाले से। वॉच दिस। यहाँ तो पीपल्स पार्टी की बेस तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जगह ले ली और भरपूर ले ली, हुकूमत बना ली, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है दूसरी बड़ी पार्टी। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल मुमकिन है? अगर है तो कैसे और क्या जरूरत है पंजाब में एक तीसरी बड़ी पार्टी की? देखिए, तहरीक इंसाफ में पीपल्स पार्टी के कारकुन और लोग बड़ी तादाद में गए, ये बात भी दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला वो नहीं कर सकते। अब अगर तहरीक इंसाफ को सेट बैक होता है तो फिर एक और जमात की जरूरत तो महसूस होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून में नहीं जाएंगे, उन एक जमात की जरूरत महसूस करेंगे। ऐसे ये जो पीपल्स पार्टी है उस खला को पुर कर सकती है बशर्ते उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि शिकवा भी किया, लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने खुद कहा कि मैं कैमरा शाही हूं, तो कैमरा शाहीनेस जो है वो उनको खत्म करनी होगी। उनकी तो जो बुनियाद है उनकी सियासत की, उनके नाना मरहूम की, वो तो है ही अवामी अंदाज, अवामी लीडर का। देखिए, बात यह है आहिस्ता आहिस्ता मसाइल समझते समझते जुबान उर्दू जो है नहीं, अब तो बहुत उस पर कुदरत हासिल करते करते तो मेरे ख्याल अब वो थोड़ा खुलेंगे और ज्यादा ओपन होंगे। अब उनसे राब्ता मुश्किल है, लोगों ने शिकायत की, ये तो है, ये तो फैक्ट है। और उनका उनसे अर्ज की जब मुलाकात हो रही थी, उनकी तय दर तय जो है वो उनकी पार्टी के ओहदेदार हैं, कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, कोई डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, कोई उनका तर्जमान है,
किस आदमी से राब्ता किया जाए तो उनसे बात हो सकती है। तो सियासत में उनको कुछ तब्दीली करनी, कोई माने या ना माने, पीपल्स पार्टी का कुल असासा इस वक्त उसकी गुडविल और उनके रहनुमा भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो की कुर्बानियां हैं। जालों का इस पार्टी के साथ जुड़े रहना इस वक्त सिर्फ एक मजबूरी है। रोशन ख्याल और मॉडर्न किस्म की पार्टी अब भी दकियानूसी रवायत पर चल रही है, जिसमें आपको बदकिस्मती से 2-4 लोग भी ऐसे नजर नहीं आते जिनका कोई अपना बहुत बड़ा कद काठ हो। तहरीक इंसाफ के मकबूल होने की एक बड़ी वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी के नुमाया लोग जो क़यादत से दिल बर्दाश्ता थे वो उसमें चले गए। हो सकता है अंदर से वो अब भी जैले हो, लेकिन चूंकि जरदारी साहब ने अपनी मौजूदगी में पार्टी के अंदर लोगों को पनपने नहीं दिया। ये एक राय है, एक तासुर है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई कदावर लीडर नहीं रहा, तो पीपल्स पार्टी ने ना नए लोगों की आबियारी की, ना उन्हें स्पेस दी। तो भुट्टो खानदान के साथ लोगों की जज्बाती वाबस्तगी जरूर है, लेकिन उनकी जमात अपने जवाल की तरफ गामजन है, और उसकी वजह बड़ी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी में नए लोगों की गुंजाइश नजर नहीं आती। पार्टी एक स्मूथ, एक लगे बदे सिस्टम के तहत चल रही है। पंजाब में कहते हैं बड़ी स्पेस है, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब ने सबको दिल खोल के हमेशा वेलकम किया है। पीपल्स पार्टी पंजाब की एक पॉपुलर जमात रही है, मुस्लिम लीग नून अब भी है, तहरीक इंसाफ भी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी बन के सामने आई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुद को सिंध तक महदूद कर लिया और पंजाब में बिल्कुल ही बैकआउट कर गई। उसकी वजह क्या है कि पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी ने यूथ के लिए कोई काम नहीं किया, नौजवान नस्ल को पार्टी के अंदर स्पेस ही नहीं दी। पार्टी में लोग कुल वक्ती की बजाय जुज वक्ती तौर पर काम कर रहे हैं, यानी नो चॉइस। जिनके पास, जो मुस्लिम लीग नून में नहीं जा सकते, जो कहीं और नहीं जा सकते, वो पीपल्स पार्टी में बैठे हैं। तो पीपल्स पार्टी का असल मसला मेरे नजदीक तंजीम साजी का है, जदीद रुझानात को ना अपनाना, ग्राउंड लेवल पे यानी ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल कोई काम न करना। अब बिलावल भुट्टो साहब का मसला ये कि उन्हें बनी बनाई पार्टी मिल गई है और जो लोग जरदारी साहब के करीब थे वो विरसे में बिलावल साहब को मिल गए, यानी जिन्हें जरदारी साहब की हमायत हासिल थी या जरदारी साहब ने जिन्हें ओके कर रखा है, जिन्हें जरदारी साहब अच्छा समझते थे, वही बिलावल के करीब है। हाँ, वो उनकी अपनी जमात के लोग हों या मीडिया के 2-4 लोग हों, वो सब पुराने हैं, नया कुछ भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का हाल कुएं के मेंढक जैसा है जो अपने हाल में खुश है। हमारे अहद के लोग एक पार्टी को अरूज पर जाने के बाद जवाल की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।